हेलो फ्रेंड नमस्कार ओडिशा स्टडी ट्यूब यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो पे आज आम यह भिडियो आलोचना करवा जे प्रत्येक जिलार तार मुख्यालय केउठे रही, ब्लॉक संख्या केते रही, क्षेत्रफल केते एवं जनसंख्या केते टोटाल डिटेल आम भिडियो आलोचना करवा। तो गोटे गोटे जिलार आम आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए कटक जिले देखो मुख्यालय केउठार अच्छी ना कटक ठारे, तार ब्लॉक संख्या केते रही ना ब्लॉक संख्या होती 14। तो तार क्षेत्रफल केते रही ना क्षेत्रफल अच्छी 3932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो जनसंख्या केते ना 2011 जनगणना अनुसार तार जनसंख्या होची 26,18,708 तार जनसंख्या हो। तो तार घनत्व रही प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या 666 रही। लिंग अनुपात केते अछि ना 1000 पुरुष 955 महिला। साक्षरता हार केते अछि ना 84.20। तापर देखिया पुरी जिले में देखो पुरी जिलार मुख्यालय पुरी रही, ब्लॉक संख्या होची 11, क्षेत्रफल रही 3479 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2011 जनगणना अनुसार 16,97,983, घनत्व रही प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या होची 488, लिंग अनुपात होची 1000 पुरुष अनुपात 963 महिला। तो साक्षरता हार होची 85.37 साक्षरता हार। तापर देखिए जाजपुर जिले देखु तार मुख्यालय नाम होची जाजपुर, ब्लॉक संख्या होची 10, क्षेत्रफल होची 2899 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 18,26,275, घनत्व होची प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या 630, लिंगर अनुपात देखु 1000 पुरुष 972 महिला। साक्षरता हार होची देखु 80.44। तापर देखु खोर्धा जिले देखु मुख्यालय होची खोर्धा, ब्लॉक होची 10टा ब्लॉक, क्षेत्रफल होची 2813 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 22,46,341, घनत्व होची प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या 799, लिंगर अनुपात देखो 1000 पुरुष 925 महिला। साक्षरता हार होची 87.51। जगतसिंहपुर जिले देखो मुख्यालय होची जगतसिंहपुर, ब्लॉक होची 8टा, क्षेत्रफल होची 1668 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 11,36,604, घनत्व होची प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या होची 681, लिंगर अनुपात होची 1000 पुरुष 967 महिला। साक्षरता हार होची 87.13। तापर ढेंकानाल जिले देखु मुख्यालय होची ढेंकानाल, ब्लॉक संख्या होची 8, क्षेत्रफल होची 4452 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 11,92,448, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या देखो 268, लिंगर अनुपात होची 1000 पुरुष 947 महिला। साक्षरता हार होची 79.41। तापर भद्रक जिले देखु मुख्यालय होची भद्रक, ब्लॉक संख्या 7टा, क्षेत्रफल होची 2505 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 15,06,500, घनत्व होची प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या 601, लिंगर अनुपात 1000 पुरुष 981 महिला। साक्षरता हार होची 83.25। तापर केन्द्रापड़ा जिला देखु मुख्यालय केन्द्रापड़ा, ब्लॉक संख्या 9टा, क्षेत्रफल होची 2644 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 14,39,891, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या देखु 545, लिंगर अनुपात होची 1000 पुरुष अनुपात अच्छी 1006 महिला। साक्षरता हार होची 85.93। तापर बालेश्वर जिला देखु मुख्यालय होची बालेश्वर, ब्लॉक संख्या होची 12, क्षेत्रफल होची 3806 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या होची 2011 जनगणना अनुसार 23,17,419,
ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 609। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 957 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 80.66। ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବାରିପଦା। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 26। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 10,418 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 25,13,895। ଘନତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 241। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 1005 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 63.98। ତାପରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଝର। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା 13। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 8,303 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 18,02,777। ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 217। ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 987 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଖନ୍ତୁ 69.00। ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା 8। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 6,375 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 12,71,703। ତାପରେ ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 199। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 942 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଖନ୍ତୁ 78.96। ତାପରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 2,940 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 3,12,164। ଘନତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 106। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 976 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ଦେଖନ୍ତୁ 73.07। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା 8। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 3,890 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 9,62,215। ଘନତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 247। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 916 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ଦେଖନ୍ତୁ 79.17। ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର। ବ୍ଲକ ହେଉଛି 22ଟା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ 8,206 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 35,20,151। ଘନତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 429। ଲିଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 981 ମହିଳା। ସାକ୍ଷରତା ଦେଖନ୍ତୁ 71.88। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତକ, ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।